Next mga mami, ito, uso ito ngayon. Bagay ito sa skirt ko talaga. This one, it's a bubble top. Bubble siya mga mami, yung ilalim ha. Stretchy, makapal ang pagka-knitted nito. Tapos, may kwintas ka pati. Okay, may free kwintas ka. Bubble top, bubble, very uso. This one is very stretchy. Small, medium, large. Code bubble. Code bubble. 130 pesos. Ma'am Kay, invisible po. That's one for size large. Code large. Gusot lang po kasi mga mami. Kaya hindi nyo ma-appreciate. Size large. Ma'am Luciana, kita po. Bakit ganon? Walang nahigop. Kahit isa. Bubble, Ma'am Roda. Yours na, Ma'am Roda. Maganda tong bubble top, mga mami. Next, mga mami. Ito, parang bago to. Okay, technically, sleeveless siya, mga madam. Sleeveless. Okay, meron siyang extra this one. Okay, para i-elevate yung look mo. Small semi-med lang to, ganda. Code style. Pack. Small semi-med, good style. 130 pesos. Style ganda. Next mga mami, ito po, may lalaban kayo mga madam. This is just a dirt. Dumi lang yan mga mami. Okay, pagkalaban nyo, mawawala yan ha. Mawawala po. Okay, may paha. Mga anti-bells, mabanat. This one is color light cream beige. Small, medium, semi-large. Good. Maglalaba. 100 pesos kasi maglalaba ka pa ulit. Good. Maglalaba. 100 pesos. Style. Mag-ilva. Yours na po. Next mga mami, this is large size. Kahit XL, kaya to mga mami. This one, super stretchy, knitted. May paha to mga mami yan. Large to XL, good braso. 130 pesos. Maglalaba. Ma'am Luciana, yours na. Sino ba yun? Wait lang mga madam. Tagal mag-charge. Next mga mi, para po kayong bumili sa Uniqlo neto. This one is super nice. Okay, it's a crop. Knitted. Parang crochet mga mommy. Short sleeves lang. Short sleeves. Semi-crop. This one, size small to semi-large para maluwag. Maganda siya maluwag mga mommy. Okay, small to semi-large. Code parang Uniqlo. Parang Uniqlo. 130 pesos. Yung malalaki ko nasa dulo. Braso, Ma'am Eloisa, Pua, yours na po. Next mga mami ko nag-office. This one is nice. Maganda to. Pwede to i-tuck in mga mami. May paha siya. Medyo malaki yung paha niya. So, ganyan na atake niyan mga mami pag naka-tuck in. This one in color brown. Stretchy, kaya lang pang size small lang to. Size small. Good small. Good small. 130 pesos. Ganda niya. Makapal yung paha niya mga mami. Ha? Nakaganon siya. Parang Uniqlo. Ma'am Eloisa, Pua, ang ganda neto. Yours na po. Yet again, para ka ulit naka-Uniqlo mga mami. This is green and yellow. Green, yellow, cream base mga madam. Small, medium, large. Code
Mustard. Code mustard, 130 pesos. Next mga mami, ganun pa rin. Small, medium, large. This one naman, it's a lighter yellow and gray. Code yellow, gray. Small, medium, large, 130 pesos. Mabanat, mga mami. Ma'am Jane, Garcia, yours na Ma'am Jane. Yellow, gray. Ganun din yan mga madam. Yellow, gray. Small, medium, large. Ma'am Jam, Kalamyang, yours na po. Ang dami kong basic dito. Ang gaganda mga mami. Gaganda ng tela nila. Ng pagganitin. Next mga madam. This one, it's a polo. Old rose ang color niya mga mami. Nagana po ang butones nito mga mami. Mabanat po. May paha. Small, medium, semi-large. Code polo. Nagana po ang button sa light pink na old rose. Ewan.